अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व अस्सलामु बरकातुहू। अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। मेरी तबीयत खराब, मैंने कह दिया तो अशरफ बाबू ने और हमारे वो बाबू ने हमको मौका दे दिया, नहीं तो हम इनको अभी बंद नहीं करते। बोला आप 10-15 मिनट लोगों के सामने आइए। उन्होंने तो कह दिया कि मत जाइए, गाड़ी चढ़ के आप घर जाइए, तबीयत खराब है। लेकिन मैं आया हूँ 10-15 मिनट के लिए। जो शेर शायरी हमारे नबी के शान में, अभी 15 मिनट के बाद फिर वही शेर शायरी शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। हमको जो मौका दे दिए ता मौत हम इसको याद रखेंगे। बोले चलिए आपको मौका दिया जाए। और हमारा बगल में बाबू खाना खा रहे थे, ऐलान करने वाले अभी ऐलान किया, इस शेर के जरिए से आपको मैं मधु फरमाते हैं। तो जो खाने के वक्त बोले थे वो कर दिए बेशक। अभी मैं शेर शायरी के मौका में तबीयत खराब के वक्त क्या कहूँ। एक जगह हमारी दावत थी, हम पहुंच गए और वो इलाका जरा हमारा खिलाफ था। तो एक शायर को लाया कलकत्ता से, ये नहीं ये दूसरे हैं, वो कलकत्ता से इस्माइल बाबू कव्वार। वो शेर पढ़ रहे थे, 5000 रुपया, एक तो आगे एक तो पीछे शेर पड़ेगा। और हमको ले जाके बैठा दिया, हम यहाँ बैठ गए, यहाँ शेर पढ़ रहे थे। अब हमारा नंबर आएगा। उन्होंने कहा जिसके सीने में, सर ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं, उसका नहीं, तुम बैठे हो, उसका ना हम बैठे हैं, उसका ईमान नहीं। और हम बैठे थे, हमारे साला 14 साल सहारनपुर में पढ़ा, 30 साल पढ़ा रहे, हमारा ईमान नहीं है। जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं, उसका ईमान नहीं। 2-3 मरतबा हाथ चलाया, उसके बाद बोला आप आमिरुद्दीन साहब थे ऐलान करने वाले, आप मौलवी शौकत लच्छेदार तकरीर फरमाएंगे, जो जहाँ कहीं भी बैठे हैं स्टेज पे आके बैठ जाएं। पर हमको छोड़ दिया। तो मैंने वो आज कुछ नहीं किया, मैंने अभी खुतबा नहीं पढ़ा। मैंने कहा जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं, उसका ईमान नहीं। तो मैंने कहा जिसके सीने में इश्क रसूल होगा, उसका चेहरे से पता चलेगा। क्या बात है। और वो कव्वाल का दाढ़ी नहीं थी, साफ सफा, क्या बात है, वाह। टी-शर्ट बूशर्ट वाले। तो मैंने कहा जिसके सीने में इश्क रसूल होगा, उनका चेहरे से पता चलेगा, चल जाएगा। उनके समझ में नहीं आया, वो नहीं समझा। तो फिर मैंने कहा मुंह सपा चाट, हाफ शर्ट, फुल पैंट, इंग्लैंड से आने वाला आशिक रसूल कैसे बनेगा? वो बोला हम खाना नहीं खाएगा, अभी चला जाएगा। तो जिन्होंने जलसा दिए थे, हमारे सिराज बाबू, हमारे अशरफ बाबू, उन सब दौड़ के आया। बोला आप बहुत झंझोटे मौलवी हैं। बोले मैंने झंझट नहीं किया, झंझट यही शुरू किया है, जिसके सीने में इश्क रसूल नहीं। तो আমি বেশিক্ষণ বলবো না, 2-5 মিনিট বলবো, আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন। আমার যা সেবা করেছে, আমি 8টা-9টার মধ্যে ঢুকে গেছি, সে সেবা আমরণ মনে রাখবো, এনাদের জন্য দোয়া করব। আমি এখন বাড়ি যাব, একবার হাই রোড হয়ে 5টায় পৌঁছাবো বাড়ি। এখন গাড়ি ছাড়লে প্রচুর রাস্তা। আমাদের হাফেজ সাহেব আছে আমার সাথে, ড্রাইভার আছে, নিয়ে যাবে। তো খুতবা পড়লাম, আলহামদুলিল্লাহি কাফা ওয়াসসালামুন আলা ইবাদিহিল্লাযীনা ইসতাফা। वक्त कम खुतबा मुख्तसार। वो लच्छेदार खुतबे वाले हैं, हम वक्त कम खुतबा मुख्तसार, समय कम खुतबा ছোট। এবার একটি ছোট্ট 30 পারা থেকে ইনার বেটা আমাকে 30 পারার কেরাত শোনালে, বুঝলেন, মুখ্যম কারি হবে আল্লাহ চাইতা। কি নাম ওর? मोहम्मद अकमल। सब আপনার मुकम्मल, কোনটা তো मुकम्मल নাই। अकमल मुकम्मल से पूछिए। ये बाबे
तब्दील, अकमल बाबे तब्दील, अकबर बाबे तब्दील। किन्तु बुझलेन बाबा, इसमें तब्दील देखुन, एरा जाने आमी मौलवी बुड़ो हয়ে ভুলে গেছি। যাই হোক, তো এখন আকমাল নামক কেরাত শোনালে আমি একটা ছোট্ট সূরা 30 পারার পড়ব। ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযা আল্লাযী জামা মালান ওয়া আদ্দাদা ইয়াহসাবু আন্না মালাহু আকলাদা। আর একটা পড়ব, আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির। আজকে আমি এই বাড়িওয়ালার নাম কিটা ভুলে গেলাম, যে সিরাজ লয়, আমি যে নামটা রেখেছি চেরাগ। সিরাজ বাবুর বাড়িতে আমি ছিলাম, বুঝলেন। আমাকে এই কারণে লোকে বাড়িতে রাখে না, মসজিদে রাখে। এখন আমার খালি মনে মনে হচ্ছে এ বাড়ির হিসেব দিবে কি করে। এবার ওনার মনে মনে আবার শালাকে রাখাই ভুল হলো, আমাকে বলছে হিসেব দিবে কি করে। ও কি আলমারি, কি ফার্নিচার, কি पालंग, की इस्तेंजा खाना, जहां जा रहा हूं वहीं बैठने को जी जा रहा। मालूम होता है कि इस्तेंजा खाने में बैठ जाऊं, क्या मार्बल और क्या ग्रेनाइट। अल्लाह फरमाते हैं अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता जुरतुमुल मकाबिर। कसरत माल ने तुमको हिलाक कर दिया, মালের আধিক্যে তোমরা ধ্বংস হয়ে গেছো, এমনকি কবরের দেওয়ালে যেয়ে ধাক্কা দেবে। হাত্তা जुरतुमुल, जुर माने मुलाकात करना, मकाबिर कब्रिस्तान में जब मुलाकात करोगे तब तुम्हारी ये मोहब्बत छूटेगी। কবরের দেওয়ালে ঠেস দিলে, হাত্তা जुरतुमुल मकाबिर। তো আপনাদের সবই ভালো, আমাদের নাত খাঁরা ভালো, যারা জলসা দিয়েছেন তারা ভালো, প্রোগ্রাম করছেন। আমাদের একটা ভুল হচ্ছে, আমরা দুনিয়ায় পড়ে পরকালকে ভুলে যাচ্ছি। আমি বুড়ো মোল সাহেব বলে যাচ্ছি আপনাদিকে, পাঞ্জেগানা নামাজটা পড়ুন, সবাই বলুন ইনশাআল্লাহ। ঘরে পড়ুন, বাইরে পড়ুন, বাজারে পড়ুন, মাঠে পড়ুন, যখন সময় হবে পড়ে নেন। আল্লাহকে যে বলতে পাবেন নামাজটা পড়েছি। আলহাকুমুত তাকাসুর হাত্তা যুরতুমুল মাকাবির। নামাজটা গোলমাল কেন হচ্ছে না কেন? এর পরের আয়াত, ওয়াইলুল লিকুল্লি হুমাযাতিল লুমাযা। वाइल एक जहन्नम का नाम है। वाइल जहन्नम उन लोगों के लिए जो हुमाजा लुमाजा करते हैं, गिबत चुगली करते हैं, लगा भाजा, उसके लिए वाइल जहन्नम है। कौन लोग करते हैं? अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा। अल्लाह ने डिटेल्स विस्तारित बोले दिए। जो लोग माल जमा करते हैं और गिन गिन के रखते हैं, अद्ददा 1.5 लाख अलमारी में रखो, ये 2.5 लाख उधर रखो, चाबी लगाओ। अल्लज़ी जमा मालन व अद्ददा, अद्ददा के माने गिन गिन के रखना। यह सब अन्ना माल अखलदा, और वो ख्याल करते हैं मेरे माल हमेशा हमारे पास रहेगा। এইখানে একটা উপনিষদের কথা শুনেছি, কারণ ইসলাম হিন্দু মুসলিম জৈন বৌদ্ধ খ্রিস্টান চামার কামার কুমোর লাপির ধোপা মেথর কাউকে দূরে করে না, সবকে কাছে টানে। ইসলামে কোনো ভেদাভেদ নাই। এখন আমি একটা উপনিষদ পড়ব, উপনিষদ, রাম শাম যদু অথর্ব বেদ, তারপরে উপনিষদ কি আছে? নবীনন্দতে জীবনম মরণম কালো প্রতিক্ষেত নির্দেশং ভেইতক যথা সুখবন্ত বানং দুঃখং দুঃখবন্ত বানং সুখং ন লবেতে নিত্যং সুখং ন লবেতে নিত্যং দুঃখং। আর পড়বো না, লোকরা মনে করবে পুজো হচ্ছে, দিয়ে জলসাটা পাল্টিয়ে যাবে। এখানে বলি থাক, কি বললাম না, আর বলবো না। নবীনন্দতে জীবনম মরণম কালো প্রতিক্ষেত নির্দেশং ভীতক যথা। ভিত্ত যেমন উপর আদেশের অপেক্ষা করে, তোমরা ওই রকম মৃত্যুর জন্য আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা করো, ডাকলেই চলে যাব। এখানে একটা হাদিস বলবো, কোন পেট দুনিয়া কান্নাকা গরিব আওয়াবিরি সাবিল। তোমরা দুনিয়াতে পথচারী মুসাফিরের মতো থাকো। দুনিয়ায় চিরদিন থাকবে এটা মনে করো না, পথচারী মুসাফির। আল্লাহর ডাক এলেই চলে যাব। উপনিষদ বলছে
নবীনন্দিত জীবনম মরণম কাল প্রতীক্ষেত নির্দেশং ভীতক যথা সুখবন্তবনং দুঃখং দুঃখবন্তবনং সুখং ন লভেতে নিত্যং সুখং ন লভেতে নিত্যং দুঃখং। পৃথিবীতে কেউ চির সুখী নয়, কেউ চির দুঃখী নয়। এটা কোরআন শরীফে কি আছে? ইন্নামাল উসরি ইউসরা, ইন্নামাল উসরি ইউসরা। আজ সুখ কাল দুঃখ। তারপরে উপনিষদ বলছেন যে তুমি আজ আছো কাল থাকবো না। আমরা সবাই যারা এসছেন, মায়েরা, বোনেরা, ভাইয়েরা, আজ আছি কাল থাকবো না, কাল আল্লাহ তুলে নেবে। তাই আমরা সবাই পরকালকে মনে রাখি। এইরকম ধরনের প্রোগ্রাম যারা করেছেন, যারা সঞ্চালক, প্রচারক, প্রযোজক, পৃষ্ঠপোষক, আল্লাহ তাদের মঙ্গল করুক। যিনি আপনার দিকে আজকে ঘোষক ঘোষিকা, হালা আনতা ফাহিমতা, ঘোষক ঘোষিকা, আপনারা ঘোষক ঘোষিকা বুঝেন? আমার লেগে যিনি বলছেন হযরত মাওলানা শওকত সাহেব আপ আ গয়ে, আব লচ্চেদার তকরীর করেंगे, वो है ঘোষক। আর যদি মেয়ে ছেলে হতো ঘোষিকা। তো আজকে যারা ঘোষক ঘোষিকা, আজকে শ্রোতা, আজকে সঞ্চালক, প্রযোজক, এই যে বাবুরা আছেন, এনাদের সাথে আরও অনেকেই, আল্লাহ তাদের সকলের মঙ্গল করুক, ইহকাল পরকালে ভালো করুক। আমি গুনাহগার, অপরাধী, অসহায়, দুর্বল, আমার পেটে পিঠে লাগছে, সবাই দোয়া করবেন। আমি ছোট্ট একটা দোয়া করি নাকি? আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহ ছোট্ট করে বলছি, তোমার নবী যা চেয়েছেন তাই চাইছি, তিনি যার থেকে পানা চেয়েছেন পানা চাইছি। আজকের মজলিসকে, জলসাকে, ওলামাদেরকে, আমাদের মেহমানদেরকে তুমি কবুল করো। আমিন। আমার গুনাহ খাতা মাফ করে আমাকে সুস্থ করে দাও, যেন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরি। তুমি মেহেরবান, বেনিয়াজ, পাক। তোমার কাছে চেয়ে কেউ কখনো নৈরাশ হয় না। তুমি বলেছো তোমার কালামে, উজিব দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআ। আমার কাছে যখন কেউ আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই। তাই আজকের জলসাকে, জলসা কমিটিকে, সঞ্চালকদেরকে, শ্রোতা মণ্ডলীকে, মায়েদের, বোনেদেরকে আল্লাহ কবুল করুক। আমিন। সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন, সালামুন আলাল মুরসালিন, ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আপনাদের কাছে ক্ষমার আবেদন রইল। না না